জুড়বে ভারত, জিতবে ইন্ডিয়া। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নানাবিধ ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভারত জোড়ো যাত্রার প্রথম বর্ষপূর্তিতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা কংগ্রেসের অবজারভার জারিতা লাইফলাং জানান, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জন্য দেশ জুড়ে বেরোজগারি, দুর্নীতি, বিভাজন, ষড়যন্ত্র এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস 2022 সালে ভারত জোড়ো আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত 145 দিনের 4,500 কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করা হয়েছিল। কংগ্রেসের এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন রাহুল গান্ধী। এই আন্দোলনে 1 কোটির ওপর জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতপাত, ধর্মের বিরুদ্ধে কংগ্রেস মহব্বতের দোকান খুলছে। ভারত জোড়ো পদযাত্রার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন সারা দেশ জুড়ে এই পদযাত্রা সংগঠিত হয় বলে তিনি জানান। इसी दिन 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की आरंभ की गई थी, जो श्री राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया गया था। 145 दिन में 4,500 किलोमीटर के ऊपर चला गया था और पूरे भारतवर्ष को एक धागे पे पिरोया गया था। और चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, महंगाई की बात हो, हर एक वर्ग की बात हो, हर एक प्रदेश में जा जाकर जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, वहाँ पे करोड़ों लोगों से जुड़ने का काम किया गया है। और नफरत की जो भावना थी लोगों में, हर एक जगह में जहाँ पे नफरत थी, जहाँ पे हिंसा थी, वहाँ में हमने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। तो फिर से एक बार आज जब 1 साल पूरा हो रहा है, तो आज त्रिपुरा में, बल्कि पूरे देश में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में ये यात्रा फिर से किया जा रहा है 5 से 6 बजे तक। और यही उद्देश्य और यही संदेश लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में कि हम सबको एक साथ जुड़कर आगे बढ़ना है और एक साथ भारत को एक उसमें पिरोना है और मोहब्बत की दुकान हर एक जगह खोलना है। थैंक यू।